Kali ni masuk exercise number 3. A reinforced concrete floor subject to an imposed load of 4 kilonewton per meter square span between brick wall as shown below. Assuming effective depth is 155, design of the floor for exposure class XC1, mild exposure maksudnya bila exposure class XC1 ni X ni exposure, C ni class, 1 ni mild, macam tu lah. With 10 mm bar size assuming the following materials. Okay, so dia bagi FCU and FY. Value ni dua And here, take note that dia dah actually mention that dia dah bagi effective depth. Dia suruh pakai 155. So kita tak payah lagi kira D minimum tu. Okay. Kita boleh terus pakai this value for effective depth. And then imposed load also given 4 kilonewton per meter square. And then given mild exposure, which means that C is 25 mm. And then also dalam soalan minta 10 mm bar size. Jadi apa-apa kita buat, must make sure that the bar size is 10 mm. Maksud bar size ni is primary bar lah ataupun main bar. Bukannya secondary bar. And then given also dia punya span ataupun length dia kat sini ataupun span is 4,250 mm. Okay, jadi kita boleh mengira. Alright, so apa yang kita buat mula-mula sekali is kita dah ada value of D. Okay, jadi we don't need to find effective depth dah. Kita dah boleh terus kira Jadi kita try terus. I buat tajuk dululah. So kita dah ada. Okay, kita punya D is 155. Tak payah kira lagi Okay. And then but we need to find H. Kenapa kita nak cari H? Sebab kita nak dapatkan that load which is self weight of the slab. Okay. Use the formula H equal to D plus half bar and plus C. D is 155. Plus half bar, dia dah suruh pakai 10 mm. And concrete cover 25 mm. Okay, and then we're going to get some answer here which is I bagi dua. 185. Okay, 185 mm. Okay. Jadi I dah dapat depth of slab. The H is this one. Okay. And then I need to find the loading. To find the loading as usual, kita kena cari, kita use that formula 1.4 GK plus 1.6 QK. But the problem is we don't have GK which is that load of the slab. Okay. Jadi kita kira dulu that load of slab. Ataupun self weight dia. Ambil saja dia punya total height. Ditukar pada meter sebab kita punya unit weight of concrete ni adalah dalam kilonewton per meter cube Jadi kita tukar dia jadi meter lah. Lebih senang kita nak kira. So here I dapat 4.44 kilonewton per meter square. Betul tak? Kita punya imposed load, our imposed load is given dalam soalan 4 kilonewton per meter square. Okay, meter negatif 2 ni maksudnya per meter square. Itu maksud dia. And then calculate the ultimate load.
1.4 times 4.44 plus 1.6 times another 1 meter kan kat sini. Darab je 1 meter kat sini. Okay. Kenapa darab 1 meter? Because kita kira untuk setiap 1 meter lebar. Okay. I lukis supaya you faham. Ni 4 meter tu panjang. Lebar ni kita kira untuk setiap 1 meter So kita darab 1 meter. Okay. Siapa yang nak tanya? Magdalene 12.616. Correct. Thank you. So sekarang dia dah jadi kilonewton per meter sebab kita dah darab dengan lebar dia. Satu benda yang kita belum darab lagi adalah panjang dia which is 4 meter tu. Okay. After that, we can finally kira for main steel in order untuk dapatkan suitable size, bar size semualah. Okay. Jadi kita kira main steel M equal to WL square over 8 and just fill in the value of W. Darab dengan the length which is 4 meter, power of 2 divide by 8. Alright. Who am I going to ask? Muhammad Zulhelmi. Alright, 25.232. Okay, thank you. After kita dah kira this M, we need to compare dia dengan MU to make sure kita tak perlukan compression reinforcement. Okay, so MU equal to 0.156. FCU is given dalam soalan 35. Okay. And kita times B, kita tahu kita kira untuk setiap 1 meter jadi B memang sentiasalah 1000 mm atau 1 meter And then D kita adalah 155, pakai je apa yang dibagi oleh soalan. Kalau soalan tak bagi awak baru awak kira D min. Kalau soalan dah bagi tak payah kira lagi pakai je. 131176500. Okay, so you ada koma sini. Alamak, dapatnya. Okay, so ini dalam Newton mm, I tukar dia jadi kilonewton meter. 131.177 kilonewton meter. Right. Okay, kita compare M dengan MU. Our M is less than MU. Okay. Jadi no compression reinforcement. After this, kita boleh kira K. So K equal to M divide by FCU BD square. Masukkan M which is 28.485 times 10 power of 6 Newton mm divide with FCU. Kita dah tahu soalan bagi 35. And the B is 1000. And the D is 155. Power of 2. Okay, kira dulu. Sekejap, I panggil siapa? Arash Aiman. 0.034. Betul? Okay. Thank you, Arash. 0.034. Alright. Then we can find lever arm. Zach. D.
Okay, here I dapat 0.961D. Okay, that is the value that I got for lever arm. And when we check it, this value is bigger than 0.95D. So when you going to calculate for AS, kita akan ambil value ini. Okay, jadi kita akan pakai use 0.95D Kita akan pakai value 0.95 sebab value 0.961D ni lebih besar pada 0.95D. Jadi when we calculate for AS 0.95 FYZ. I terletak darab kat situ, letaklah dia sama je. 28.485 Newton milimeter bahagi FY kita berapa? Okay, dalam soalan bagi it is 460. Okay, jadi kita pakai 460 bukan 250 macam example sebelum ni. And then the Z is 0.95 darab dengan D. D kita 155 mm. Nurul Hafizah 442.669. Okay. Thank you, betul. Our AS is 442.669 mm square. Okay. Jadi when kita dah dapat value AS ni as usual lah. Okay, kita akan pergi tengok pada table kita. Mana table kita ni? Table ini. Okay. I tulis balik 442.669. Okay. And in the question, dia dah state kita kena pakai 10 mm sahaja. Kita tak boleh pergi ambil diameter lain size Dalam soalan dah minta pakai 10 mm sahaja. Okay. Jadi kita pun check lah kat sini yang mana satu kita nak pakai. Okay. My suggestion, bila awak buat for slab slab design, sebab nanti you kena kira that modification factor. Okay, sebab you nak cari actual modification. Tapi yang soalan macam ni, sebab dia dah bagi value D, so awak dah tak perlu check that actual modification factor. Senang bila dia bagi D je, dia dah suruh awak pakai that one. So bukannya awak nak try nak cari the D yang betul you dah tak perlu cari dah. Okay, jadi you can just use the value of D yang you dapat 155 without the need to check for the actual modification factor. Okay, jadi kat sini you can select any number. Normally kita akan select yang paling dekat lah. Okay, 442490. Okay, alright. Ataupun tak salah kalau kita provide besar sikit lagi sebab sebenarnya pun tak adalah beza sangat. 490 dengan 523 tak besar mana. So you boleh je ambil lebih besar sikit. Sebenarnya kalau you design tak semestinya you mesti dekat gila dengan that number. Kalau you provide lebih sikit pun tak apa Okay. Jadi I select je, I ambil besar sikit lah. This is for your example so that you know that you can go lebih besar, tak salah, tapi jangan over terlampau besar. Macam for example, you ambil this one AS 442, you ambil sampai like this one. That is too much lah. Okay, terlampau pula over designnya ya. Jadi I ambil yang ini. Okay, I ambil. Alright. Okay, from table. So because this one kita dah tak ada try. This is not try. This is memang final sebab kita tak check for the modification factor.
sebab D dah given. Okay. Provide Y10 at 150 mm center. Okay. AS 523. So jadi lepas ni you dah tak payah check for actual modification factor dah tak perlu check sebab dah betul lah. Okay. But then kita kena tengok juga AS minimum. Okay. Kita kena check AS minimum dulu. High tensile steel sebab dia bagi FY 460 So it is high tensile. So dia tak sama macam semalam Kalau semalam 0.24% dia punya AS min So dia ada dua formula. 0.24% daripada AC ataupun BH tu lah. Okay. This one adalah untuk mild steel. Okay. Kalau you punya FY 250, kalau FY you 460, you akan pakai 0.13% AC. Okay, jadi kita pakai this one. 0.13% AC, which is 0.13% ni adalah sama dengan BH Sorry, AC ni adalah BH. 0.13% darab B, BU 1000 mm. And H is 185 mm. Betul tak? Cek dulu. Okay, betul. 185. Jadi kita kira 240.5 mm square. Okay. Jadi apa yang kita selalu buat, kita akan comparekan dengan AS yang kita provide. Okay. AS yang kita provide 523. AS minimum adalah 240. Okay, jadi okay ke tak okay? Okay lah. Sebab value ni minimum paling rendah. You tak boleh tak rendah lagi pada value ni adalah 240 tapi you tak lebih 523. So dia lebih AS lagi besar, AS yang you provide lebih besar daripada AS minimum, which means it is okay. Okay. Alright. Kita dah done with the primary steel. Okay. Ini adalah main steel lah ataupun primary steel kita. So next we going to look at the secondary steel. So secondary steel senang je. Sebelum ni I ada tulis ayat-ayat tu, tak penting pun sebenarnya. So kita tahu AS minimum kita adalah 240.5 mm square. Okay. So this is our AS minimum. So kita punya secondary steel will be based on this AS minimum. Kita tengok lagi in our table here. So we know that our AS minimum is 240.5. Okay, and tak ada kata requirement that you have to use size apa-apa sebab bila AS minimum ni yang dia bagi, dia kata dalam soalan tu adalah untuk main steel. Okay, AS minimum tak ada. Tak ada requirement untuk pakai size apa-apa Okay, jadi I boleh select any number. So mungkin lah I can select like R8, P8. Okay, I can select this one lah. Okay, I ambil lah any 228 tak cukup, 251 I boleh ambil yang this one, boleh juga lah, tak ada masalah Okay, jadi I ambil this one 251 this one. So Y8 spacing dia 200. Okay. So here
I tulis from table provide Y8 at Astaghfirullahaladzim. Okay, jadi inilah our design lah. Tapi kita kena ingat kita masih lagi kena check for shear reinforcement ataupun sebenarnya benda ni kita checking saja, sebenarnya tak normally tak pakai pun tapi dia suruh juga check, so kita check lah. Okay, so for shear reinforcement, okay, since slab is symmetrically loaded. Okay, we know that RA akan sama dengan RB, which is going to equal to W divided by 2. Okay, W ni apa? W ni awak tengoklah dekat atas ni. Awak punya W ni adalah 12.616 kilonewton meter. Ini W awak. Okay. So 12.616 kilonewton meter and rupanya kat sini saya salah. Padahal saya mabuk masa kira tadi. Okay. And awak punya length adalah 4.25 meter. Okay. So 12.616 kilonewton per meter sebab dia tak darab lagi dengan length dia. Length je yang kita belum darab lagi. Jadi kita kena darab dengan length. Okay, and then bagi dengan 2. I dapat 26.809. Okay, that is my maximum shear force. Maximum shear force as usual lah, kalau you lukis SFD you akan nampak sebenarnya benda ni. Sebab kalau kat sini RAU adalah 26.809, RBU 26.089, you lukis SFD, okay, obviously maximum dia akan naik kan. Sebab ni ada uniformly distributed load sebanyak 12.616 for 4.25 meter. Okay. Jadi dia akan drop sikit. Okay, sampailah dekat negatif 26.809. Lepas tu you akan naik sebab you ada another, what we call this, support here, dia akan naik lah. So akan bertemu balik dekat kosong. Jadi kalau kita tengok pun, kita tak payah pun lukis sebenarnya sebab kita boleh agak sebab dia just ada UDL saja. Obviously maximum tu akan berada dekat dia punya support. So here is the maximum value. Okay, so that is our V. So V kita 26.809 kilonewton. And then we need to find the shear stress. Okay, shear stress at cross section, which is kita akan pakai formula maximum shear force divide by BD. Okay, jadi maximum shear force kita is 26.809. You need to change it into Newton. Okay, divide by B. B kita tahu memang sentiasa 1000. Slab memang you kira B dia 1000 je, dia takkan berubah. Okay, and then the D is 155 mm. Nur Atika 0.173. Okay, thank you Atika. Betul This is our shear stress at cross section right. Ataupun kita sebenarnya boleh juga panggil maximum shear stress sebab dia duduk dekat tempat maximum shear force. So this whole slab dia punya maximum dia adalah dekat dia punya support.
Maksudnya dekat beam dua-dua belah ataupun you ada brick wall ataupun apa-apa wall lah kat tepi tu yang support you punya slab ni. And stress dia adalah 0.17. Okay. And then what we need to do, kita akan assume, memang normally kita akan assume 50% main steel ni akan ditempatkan ataupun difokuskan lebih pada support sebab dekat situ dia lebih apa kita panggil lebih critical. Okay, sebab dia lebih reinforce bending lebih akan terjadi dekat that particular area. So 50% main steel is at support. Okay, jadi we have our AS yang kita dapat masa kita kira main steel 523 mm square. Jadi kalau kita ambil 50%, kita akan dapat 261 mm square. Okay, jadi kita akan dapat 261.5. Tinggal 261.5 mm square. Okay, jadi and then kita kena compare dengan VC. So we know that the VC formula, okay, sebab kita ada V yang ni shear stress, kita kira shear stress ni kita nak compare dengan VC. Okay, so for VC the formula again, which is formula yang panjang tu, square root 100 AS divided by BD times cos 3 ni. Punca cos 4 400 divided by D. Okay, and then bagi dengan gamma M 0.79 darab. So kita nak kira 100 AS over BD ni dekat luar pun boleh, tapi I suggest you lukis you kira dekat luar lah supaya kita tak confuse terlampau banyak sangat. Okay, jadi 100 AS kita pakai yang this 50% 261.5 ni. And then divide by B 1000 and D 155. Scholastica lah. 0.169. Betul. Okay, thank you Scholastica. Then we have this one 0.169. We put it inside here. And then kita darabkan, okay, since kita punya FCU bukan 25, FCU kita 35. Okay, jadi ada additional dekat sini yang kita kena tambahkan a little bit formula here Jadi kita tambah punca kuasa 35 ni awak punya FCU, and then awak kena bagi dengan 25. Okay, tu dia punya tambahan lah sebab kita punya FCU bukan 25. And then also yang ni kita tak boleh ignore sebab D kita adalah 155. D kita tak lebih daripada 400. D kita less than 400. Jadi kita kena maintain formula ini juga. Okay, 400 bahagi 155. Okay, and divide with 125. Saya takut tak nampak. Ada point 1.25. So I dapat 0.495. Okay, so apa yang kita buat lepas tu, kita akan compare lah. Okay, kita dah ada our V which is 0.173. And then kita compare dengan VC ni
So obviously V kita memang less than VC. Okay. V kita kecil which is 0.173 ni lagi kecil daripada 0.495. Okay, obviously no shear reinforcement is required. Okay, hooray. Jadi kita dah siap. Apa yang kita kena buat next is we need to sketch. Maafkanlah dia punya herut-berut tu. So kat sini macam potong lah sebab you punya slab tu can be very long. So kita tak tahu, kita tak akan kira lukis panjang-panjang tu lah sebab kita pun tak kira number of bar sebab kita pakai spacing. Yang kita peduli adalah spacing lah. Okay. And then dia punya, okay, ini adalah dia punya main steel ataupun main bar. Ya ampun. Maafkanlah lukisan yang ugly the fugly ni. Merah. So it doesn't matter how many, but kita consider spacing kita bukan kisah pun berapa biji number dia. Okay. So the one yang below here yang kita akan tulis yang below is, okay, this one adalah Y10 and dia punya page spacing 150, kita punya main bar. Okay, and the one yang on the top yang kat sini yang kita akan label is dia punya secondary bar which is kita dah pilih tadi Y8, tak ingat. Y8, okay, 200 ni 200 mm center ni, okay. Jadi kita tulis dash 200, okay. You boleh tulis lah center to center like this one also can. And then kita kena juga label dia punya height and effective depth Okay, jadi kita tulis dia punya effective depth, okay. Effective depth mesti sampai centroid of main reinforcement, okay. Centroid of main reinforcement, separuh pada main reinforcement tu, which is 155 mm and the total height is 185 mm. Okay. Itu saja. We are done. Bye. And thank you everyone.